नमस्कार मु ज्योति स्वागत करुँची मो यूट्यूब चैनल जगन ज्योति किचन एंड ब्लॉग को। ताहले डेरी न करके चलतु आरंभ करना आज ब्लॉग टी। सकाळु सकाळु मु ब्लॉग टी आरंभ कर मो पुओ देह भल ना से किसी भल लगुनि। वर्षा क्लाइमेट चेंज होती मझे मझे ज्वर आसुची ज्वर आसुनी से पूरा भल भाव खेलुची और ज्वर आसला देह पूरा डल हो जाऊँ पूरा आउजी उजिकी रोचे माने शोईकी रोचे उठुनी। आउे देखु मुझे बाटिली आण से पिठाटा पूरा माने जमी आम क्रिस्पी टाइप रे मुझे दीटा पिठा करनली मोर हो कहीं पुओ तो खाइबानी टिके खंडे खाइब कि नहीं जानी केक टिके नहीं ताकू खुएदेवी मु दीटा पिठा खाईदे कि तलू को पलि आसलु आबे ज्वर टिके टिके आसूची आसिक से बसी गेट पाखरे सकाळु आसिक खाई मु बसी एबे दीटा अढ़ईटा हो गला बाबा साइड रू आसिले सी हसुनी बोलिकी बाबा गोटे नहीं आसुँच हनी भी आउ चलतु मुझे घरे देखा कौन केमी से आनी मुझे कही गोटे ठेकुआ आनापी कहीं आंटी घर ठेकुआ से खेलुला पूरा बढ़िया भाव में मुझे ठेकुआ आनी ठेकुआ मिलानी बोली गोटे महुमाछी नहीं आसी घरे रहिले कांदुची गेट पाखर बसला बहुत लोक जावासी होती कहीं आज हैदराबाद वाला कौन बनाल अच्छे गोटे पर्व मु देखी आपण मानू से केमी कौन पालन कर यार प्राइज हूँ 770 टंका बैटरी 50 टंका पकईकि आनी। हाँ बापा पुओ पूरा खेलुंट जहाँ मो पैसा पूरा असुल हो जाए मो पुओ सकाळु पूरा डर लगता देखला खुशी पूरा नाचुची ताकू लगुच रिमोट कंट्रोल तार गोटे रिमोट थिला ताकू आनिकी देखंतु केमती एक्शन करी टिपुची आपण मैंने देखी पार्थे केमिति गेट पाखर बसी पूरा आउजिकी गोटे ज्वर आसला आईटा देखला पर से केते खुशी हो जाइए आ ओठर टिके हस देखिए बोल कि आम 3-4 दिन है पागला भाया पछरे पड़चु एटा सेटा करुचु ता देह खराब भल लगुनि से जमारू बिल्कुल हसु नाला एबे देखो से कड़ा खेलुची से चलुची बोल धरिकी आनिकी पेटी पुरेब तार जो खोलटा थिला ता भितर ताकू आनिकी पुरे देला कुछ मामा आउ चली पारिबनी केते बुद्धि तार देखंतु पूरा ताकू धरिकी आनिकी माने तो सिंगटा अछि बोली जाउनी ताकू पेटी पाटी जाउ पुरे परे देला एमिति ताकू भी टिके फ्री लागिला भल लागिला बापा पुओ खेलुथिले मु कहली तुम खेल मु चली ना अलग काम करियो कहीं एपर्यंत रोसई हेनी ता बाबा एबे धरिबे तापर जाई मु ताको रोसई करिवे आ से केते खुशी रे ता बाबा को पप्पी देई दउची गेले करूची ता बाबा कहले चलो मु टे तळु ताको बुलेई आणे कहीं तळे एमती बाजा आवाज जोर से होउथिला देखंतु मु आपण माने जेमती कहितली मु देखिबी तांकर एमती कोन होउची आज बनाल अछि बनाल रो तांकर स्त्री माने कलश मुंडे की दुआ मोर प्रथमे ठिया हेबे तापर स्वामी माने तांको गोड़ धोई देबे धोइला परे होची तांको प्रणाम करिए स्वामी माने स्त्री को जुआर हेबे कहीं कहते तांको देहर कार से माँ थाए आम जो देवी माँ रुहंती सब ये जो कलश मुंडे देखते यहीटा कलश मुंडे से दुआर मोर ठिया हेबे तापर स्वामी माने गरार पानी आनिकी धोईदेबे धोइला परे जुआर हेबे पाखर गोटे लक्ष्मी माँ का मंदिर अच्छी आईटी सब कलश भितर भात से मैंने पूरे माने लेमन राइस हो प्लेन राइस हो से पूरे नहीं जाती ऊपर दीप जालिकी जाती लिंब पत्र सजेकी देखु से एमती नाची नाचा जामती जे नाचिकी जाती कहते देहरे देवी प्रवेश होती मत भी सेमती लगुला कहीं कलसी मुंडर एमती रखिकी भारी जिनस बालांस करी हुएनी से केमती बुली बालिकी नाचुंट आपण मैंने देखु मुझे जूम करके देखा सतरे देवी माँ पाखे अच्छा कहीं समस्ते तो नॉर्मली कलश मुंडे जाऊँ जो मैंने ये नाचिकी जाती एठिका लोक कहते देहर देवी माँ प्रवेश होती बाप पुओ बाहर जावाई मंदिर पाखक वर्षा भी झिपी झिपी हो गेट पाखे ठिया बाप पुओ जाती देखो मेन गेट केते जोर आवाज होती आपने जानीपे मुझे ब्लॉक भी आपको पूरा लाइट माइक पूरा काली राति आरंभ हो जाइए फुल सजासजी हो जाइए वर्षा न होता मुझे देखी था पुओ भी नहीं देखो वर्षा भी हो
आम सेपटर जमी कहते काली पूजा भाया लोक होती सतर देखते केते लोक जाऊँच केते लोक आसुँच आ वर्षा आहरी लोक एमती कमी जाइए कहीं जिते वर्षा छाड़ू जाऊँच आसमती करुँच देखते केते सारा लोक पूरा हलदी होली खेलुंट आई टाइप समस्ते सबू घर स्त्री लोक एमती नहीं जाती आते मजा मस्ती करुँच खाली वर्षाटा होगी अड़ुआ होती ना मुझे फुल डिटेल्स दे था जमी देवी माँ मंदिर पाखे गोटे गोटे स्तंभ अच्छी जमी आम जगन्नाथ पाखे अरुड़ स्तंभ गरुड़ स्तंभ थाए सेमती आ सी स्तंभ मूलर नहीं मैंने जो भात नहीं जाती सीटी नहीं ढाड़ी चारिपटर बुलती आपर देखो ये बाप पुओ जा गाड़ी नहीं पलि आसले कहीं दुकान भी पड़ी सब खेलना दुकान मो पुओ तार पूरा खुशी अच्छी देखो पूरा पागला हो गला आज सी एत सारा गाड़ी गोटे दिन नहीं आसी एबे ता जर फर सब छाड़ी जाइए कहीं सी एमती टोटाल मानुनी देह खराब हेले घरे रहिले सेना देह भल हम एमती बाहर आसी गेट पाखु सकाळु बसी आ बाबा सहित तो से जानी पारथिबे कि ओदा पटा हेकी जाउची गोटे रिमोट कंट्रोल गाड़ी आनी आउ कौन 3टा कार आनी आनी उणी सारी सारा पर मत कह मामा बाबा ऑटो देलेनी मुझे बाबा को पठेली मुझे जाऊ नहीं आस मन दुख हो आ बाबा जाइए देखते ऑटो गोटे नहीं आसले आ मत कह मामा एटा दादा गाड़ी एते सारा गाड़ी देखिए मो पुओ बहुत खुशी आ खुशी रे आम खुशी से बाबा एते सारा खेलना एकाथर के नहीं आसी मुझे ओरिजिनल साउंड देनी कहीं आपण मैंने देखी डीजे बजुची आ बाजा बजुची से जोर से आवाज भी होची आगे पूर्व मुझे भी शुणी बाजा आवाज होची पूरा वॉल्यूम कम अच्छी फिर भी केते जोर आवाज होची बाप पुओ ये देखु पेलापेली करके गाड़ी खेला खेली चलई मु चली रोसई कर कहीं रोसई है सी आसिले पुओ को धरवे तापर मु रोसई करी टाइम ए 2:30 3टा पाखापाखी हो गला आ कौन करिया छुआ देह खराब रही तो एमती लेट हम ना अलग बेले टीवी लगेदे से बसिक देखिए मोर बाकी कम सब सारी निए इन मो छुआ देह खराब बोलिकी तो किसी भी भल लाଗୁନି सब बेले खाली कहूँ से काखरे रहिबो चलतु देखी ना तो बाबा कि माछ आनी कहते आज बहुत सारा माछ पड़ता कि आनी 2 प्रकार आउ बड़ माछ आनी आमर कौन ग्लास कप ना कौन आनी कि सी एत खाई पारे ना बोलिकी नहीं आस चिंगुड़ी माछ देखु देखो माछ भल भाव धोई सारे चिंगुड़ी को भी धोई देइछंती एबे मत जेतिकी दरकार मु सेतिकी माछ तरकारी रखिकी बाकी सब फ्रिज रे रखिने भी सारा माछ आज आसी मार मार पड़ जाए देखा कौन हो सबुदिन माछ देखा समस्ती दिने माछ हाट देखा आज तुम देखे बाप को देखा स्पेशल माछ मु जीवी ना ओके संडे दिन पड़ता मुझे जानते दादा माछ ना मुंड तुम खाली गोटे मुंड अरे बाप रे मोर ताले 2 पीस माछ तुम गोटे पीस माछ गोटे भजा भी ना हां आओ एटा तो बाबा दिन हाट होई बस और आज माछ पीस देखिकी मो बहुत खुशी कहीं पुओ सबुदिन पेट माछ कटा है आसे आउ राउंड पीस आसे ना मत एमती राउंड पीस बहुत भल लगे किंतु पुओ मु आनी पारे ना कहीं पेट माछ से खाए कंटा बेसी रुहेनी आउ पुओ देह खराब मुझे आइंष दौनी से कहली राउंड पीस काटिकी नहीं आसियो आठी किसी चिंगुड़ी आनी अल्प 2टा चिंगुड़ी रखीदेली करने बाकी जो चिंगुड़ी रहा मुझे ताटियार पुरेकी से माछ बाल्टी पुरे दूसरी कहीं आज माछ कम अच्छी से मत मैंने गोटे जगार सब धरीगला ना माछ आनती पूरा डब्बा फुल हो जाए कहीं से सकाळु जाई आनती आज संध्या होगा बेसी भल माछ नाला जोटा भल थिला सेटा नहीं आसछंती एबे मु सब फ्रिज रे रखिला परे मु पळि आसिले किचन को कौन कौन करी चलतु आज प्रथम तो चिंगुड़ी निश लांजा छड़े नौची आ निश लांजा छड़िया बहुत भी सहज कहीं कईची छड़े सांगे सांगे हो जाए अल्प 2टा भी करी आठ 3 पीस माछ नहीं गोटे मुंड नहीं से लुण हलदी तेल पकईकि भल भाव गोलई देली माछरे लुण हल्दी गोलई देखु
ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଭାଜି ନେବି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ହଉଛି। ଆଉ ସେ ବଢିଆ କଥାଟି ହଉଛି, ମତେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ଦିଦି ଏଇଟା ତମର ବ୍ୟୁଟି ସ୍ପଟ ନା, ତମେ ଲଗଉଛ ମାନେ ଯୋଉ କଳା ଫଳା କିଛି ଲଗଉଛ? ନାଇଁ, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟୁଟି ସ୍ପଟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା। ଆଉ ଏ ଚିହ୍ନଟା ମୋ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟୁଟି ସ୍ପଟ ଟା ମୋ ବୋଉର ବି ଅଛି, ଆଉ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅଛି। ବ୍ୟୁଟି ସ୍ପଟ ଯୋଉ କଳା ଯମୁନା କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ ଯାକ ସେମ ଜାଗା ହେଇଛି। ମାନେ ଏଠି ହଉ ବାକି ଅଲଗା ପାଦରେ, ବାଁ ପାଦରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ଲାକ ସ୍ପଟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି କଳା ଯମୁନା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭଉଣୀକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଥାଏ। ଆଉ ମୋ ହବିଙ୍କର ଏଇ ସାଇଡରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଏଠି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଚୁଟି ବି ଉଠିଛି ମୋର। ଗପସପ ମଜାମସ୍ତି ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିନେବା, କାହିଁକିନା 3ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଶେଷରୁ ନିହାତି 3:30 କି 4ଟା ବାଜିଯିବ ବୋଧେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ଖିଆ ହବ। ପୁଅ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କେତେ ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡୁଛି। ମୋ ଛୁଆ କିଛି ବି ଖାଉନି, 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଲେଟ୍ ହଉ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ତ ଅବଶ୍ୟ ବକ୍ତ ଦିବକ୍ତ ଖାଉଛୁ, ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଉନି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯଦି କିଛି ଖାଉନି ତାହେଲେ ORS ଦେଇକି ମେଡିସିନ ବି ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ, ମାଛଟି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ 2 ସାଇଡ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାଛକୁ ମୁଁ ଏବେ କାଢି ନଉଛି। ମାଛ କାଢିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ତେଲ ଦଉନି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଆଉ 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା, ଜିରା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ତାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ମାନେ ବନେଇକି ମୁଁ ରଖିଛି, ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, କଲର ପାଇଁ 1/2 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ଦେଇଦେଇଛି। ତାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲି। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି 2ଟା ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଛି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରୁ ମୋର ଏଠି ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ପାଣି ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ମାଛ 2 ପିସ୍ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି 1 ପିସ୍ ଭଜା ରଖିଦେବି ତା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ବେଶୀ ତ ମାଛ ଖାଆନ୍ତିନି, ମୋର 2 ପିସ୍ ମାଛ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଆମର ଏତିକିରେ ବି ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରି ନେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଗରମ ଗରମ ଫିସ୍ କରି, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ବନେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ହବିଙ୍କୁ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ବଟା ଲଙ୍କା ଦବୁ, ଆଉ ମୁଁ ବଟା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇକି କରେ, ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ବେଶୀ ମାଛ ଖାଆନ୍ତିନି କଣ୍ଟା ଡରରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ବି କେବେ ତାଙ୍କର ମନ ହେଇଥାଏ ସେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ ରେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ ରେ କରିନିଏ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ହିଁ ମୋ ଖୁସି। ଆଉ 1 ପିସ୍ ମାଛ ରଖିଛି ମୁଁ, ଭଜା ମାଛ। ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଆଇଟମ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ତା ବାବା ବି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତା ବାବାଙ୍କର ମାନେ ଯଦି ଆଇଁଷ ହେଇଛି ନିରାମ ହବା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ବି ହଉ 1 ହେଲେ ସେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ସଲରା ଭଜା ଅଛି, ସେ ଖାଇଦେବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଢି ନଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ବାଢିଛି, ତା ଉପରେ 1 ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ 2 ପିସ୍ ମାଛ ବାଢି ନେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ବି ଦେଇ ଦଉଛି। ଏଠି ସାଥିରେ କିଛି କାକୁଡି ନେଇଛି, ତା ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡି ତରକାରୀ କରିଥିଲି, ତାକୁ ବି ରଖିଦେଲି। ତା ସହିତ ଭଜା ମାଛ, ପଇଡ କୁରାର ମିଠେଇ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ, ମିଠା ଦହି। ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ମୋର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ଥାଳି କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ବାଢି ନେଇଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି, କାହିଁକିନା ପୁଅ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନେଇଛି, 2ଟା ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 1 ଖାଇବି, 1 ତା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତା ବାବା ତ ଏମିତିରେ ବି ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଠା ଦହିଟା ଖାଇନେବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଟା ଦେଇଦେବି। ଆଉ ସେ ପାର୍ଟି କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଢି ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଇଁଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ରଖି ହବନି। ଆଉ ସିମ୍ପଲ ଥାଳି, କିନ୍ତୁ ଡେକୋରେଟ କଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କାଲି ଯୋଉ ପଇଡ ଲଡୁ ବନେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ବ୍ଲଗରେ, 1 ଥିଲା, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଖାଇ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ କମ ଆଇଟମ ବି ବନେଇଛି, କାହିଁକିନା ରାତି ବେଳକୁ ମୁଁ ଏମିତିରେ ବି ସାଲାଡ ଖାଉଛି। ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ଖାଇଦେଲେ ଭଲକି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ରୁଟି ଫୁଟି ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଆମର ଏବେ ଦରକାର ସେତିକି ବନେଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡାଇନିଂକୁ ଯିବା। ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ତାଙ୍କର ତଳେ ବସି ସାରିଥିଲେ, କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ନଇଁକି ଖାଉଛ, କମର ବିନ୍ଧିବନି, ଟିକେ ଉଠି ପଡୁନା।
ଆଉ ସେ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏମିତି ବସିବି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି। ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯାଇକି ମେଞ୍ଚେ ନାକରୁ ପୋଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି କେତେ କିଲୋ ଆଣିଛ? ये 3.5 किलो। ଅଗ ଯେମିତି ନ ଭାଙ୍ଗେ। ये खेल खेल के आएंगे ता बुरी हो। ଅଧିକ ଦିନ ମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ପୋଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ରଖିବା ଆଉ। ମାନେ ଆଜି ରାତି ହେଇଗଲାଣି ନା, ଆମର ମାଟି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲଗା ହଉନି, ପାଣିରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି, କାଲି ସକାଳେ ଲଗା ହବ। ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ ରଖିପାରିବେ। ସେଣି ପୋଇ ବଢ଼ୁ କି ନ ବଢ଼ୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଟିରେ ଲଗେଇଦେବେ, ବାସ୍ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ଦରକାର। ବୋଉଲୋ ନା 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 ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ଜମା ଜମା ନ ଖାଇବା। ତମ ପୋଇ ଅଛି ଖାଉନ, ଯେତେ ଦିନ ମିଳିବ ଏବେ ଆସିବ ଲଗା ହବ। ଚାଲିଲେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କଣକୁ ରଖିଦିଅ। ଏ ଚେୟାର ଉପରୁ ନଟେଇ ଦିଅ। ମାନେ ଏତେ ଯତ୍ନର ରହୁଛି ଆମର, ସେମିତି ହେଲେ ଭଲ ହବନି। ଚେୟାର ଉପରୁ ନଟେଇ ଦେଇଥାଅ। ହଁ ନଟେଇ ଦେଇଥାଅ, କାଲି ସକାଳେ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ଇଏ କରିଦେବା। କପଡ଼ା ପତ୍ର ସବୁ ପୁଅର ଏଠି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ପିଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବେଡ଼ସିଟ୍ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପୋଇ ଲଗେଇଥିଲି ତା କୁଆଁ କେନା ପୁରା ନଟିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ସେ ପରିବା ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ଫ୍ରିଜରେ ପୁରେଇ ନେବି, ନହେଲେ ବର୍ଷା ଖାଉଛି ଆଉ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କ'ଣ ହଉନି? ଏଟାର ନୁହଁ, ତମ ଟ୍ରକ୍ ଚକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯାଅ ଦେଖିବ, ଯାଅ ଦେଖିକି ଆଣିବ, ଯାଅ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି। ଯାଅ, ସବୁ ଗାଡ଼ି ତମ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛ କାହିଁକି? ହଉନି ହଲୋ। ପରିବା ରଖିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଠି ଫଳ ରଖିବାକୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅର କାଲି 21 ଅଛି, ଆମେ ଯିବୁ। ଆଉ କାଲି ଯାଇକି ଆଣି ହବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଦେବି, କାଲି ଗଲାବେଳେ ନେଇଯିବୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଉଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।